हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंग्लिश प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये वीडियो रे आम स्टिल आउ येट भितर डिफरेंस जानिबा। चलो तो स्टार्ट करिबा। फर्स्ट पॉइंट हला स्टिल आम केते यूज करंती आउ येट आम केते यूज करंती। स्टिल आम पॉजिटिव मोस्टली पॉजिटिव सेंटेंस पय यूज करंती, पॉजिटिव सेंटेंस पय यूज करंती। आउ येट आम नेगेटिव किंबा क्वेश्चन सेंटेंसेस पय यूज करंती। आ सहित येट आम सेंटेंस रो एंड रे यूज करंती। एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस पर माने सेंटेंस रा एंड रे ही आम येट यूज करंती। आ स्टिल आम मेन वर्ब रो पूर्वरु यूज करंती, मेन वर्ब रो पूर्वरु यूज करंती। स्टिल रो मीनिंग कोन दोची? स्टिल रो मीनिंग दोची कंटिन्यूइंग, माने पूर्वरु घटी आछी आ वर्तमान भी कंटिन्यू रे अछि। से केस रे आम स्टिल रो सेंस दोथबो। आ येट रो सेंस कोन दबो? पूर्वरु एपर्यंत घटिनी, आगु घटिबार चांसेस अछि। त माने आगु घटि पारे कि न घटि पारे, किंतु वर्तमान पर्यंत घटिनी, ताले सही सेंस रे आम येट रे यूज करंती। किंतु स्टिल रो सेंस हला वर्तमान पर्यंत कामटी घटी आसुची पूर्वरु, आ वर्तमान भी सेटा कंटिन्यू रे अछि। ताले से केस रे आम स्टिल रे यूज करंती। ताले मोस्ट केस रे आम पॉजिटिव सेंटेंस रे ही आम स्टिल यूज करंती। किंतु येट आम कंपलसरी नेगेटिव सेंटेंस किंबा क्वेश्चन सेंटेंस पय, हमर तो क्वेश्चन सेंटेंस पय कंपलसरी येट यूज हबो। किंतु नेगेटिव सेंटेंस पय बेले बेले भी स्टिल यूज हुए। किंतु तार सेंटेंस रो सेंस को लक्ष्य करी आम जानिबा कि हमर स्टिल यूज हबो ना येट यूज हबो। से सेंटेंस एमिति शो करथबो, मु जोटा कहली पूर्वरु कामटी घटी आस्थिबो, वर्तमान भी कंटिन्यू रे थिबो, से केस रे आम स्टिल यूज करंती। आ पूर्वरु कामटी घटी नथिबो, आगु घटिबार थिबो, से केस रे आम येट रे यूज करंती। आ सहित मु कहली कि स्टिल रो पोजीशन हला मेन वर्ब पूर्वरु, आ येट रो पोजीशन हला एंड ऑफ द सेंटेंस। परंतु क्वेश्चन माध्यम अधिक डिटेल में जानिबा। फर्स्ट क्वेश्चन देछि ही हैजंट रिप्लाइड डैश। ताले ए जो पोजीशन ला देछि सेंटेंस रा एंड रे देछि, ता सहित हैजंट लिखा हिछि। ताले एटी नेगेटिव वाला सेंटेंस, ता सहित सेंटेंस रा एंड रे लिखा हितिबारु ए सेंटेंस रा सेंस कोन दोछि? से वर्तमान पर्यंत रिप्लाई देइनि, ता माने पूर्वरु ए पर्यंत रिप्लाई देइनि, आगु को दबार चांसेस अछि। आगु देई पारे कि न देई पारे। ताले एटी हम सेंटेंस रा एंड रे यूज हितिबारु हम एटी कोन यूज करिबा? येट। माने फर्स्ट पॉइंट हला गोटे हला सेंटेंस रा नेगेटिव नॉट यूज हिछि। सेकंड पॉइंट हला सेंटेंस रा एंड रे ब्लैंक अछि। थर्ड पॉइंट हला यार मीनिंग कोन दोछि? यार मीनिंग दोछि कि वर्तमान पर्यंत रिप्लाई से देई नाहंती, आगु को देई पारंती कि न देई पारंती। किंतु सेकंड सेंटेंस कोन देछि? ही इज डैश वेटिंग फॉर द बस। ता माने सेकंड सेंटेंस कोन शो करूछि? एटी हमर नॉट फॉर कि यूज होइनी। खाली सेंटेंस रे हमर मेन वर्ब पूर्वरु ही अछि हमर ब्लैंक टा, जोटा कि इज ब्लैंक वेटिंग। आ गोटे कथा हला मेन वर्ब पूर्वरु ही, माने मेन वर्ब रो जस्ट पूर्वरु ही स्टिल रो यूज हुए। हला कि जदी मेन वर्ब रे हमर प्रेजेंट सिंपल रे थिबो, ताले हम स्टिल ता पूर्वरु यूज करिबा। जदी प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे थिबो किबा पास्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस रे थिबो, एठी पर ऑक्सिलरी वर्ब लेखा हिथिबो, ताले ऑक्सिलरी वर्ब तापर हला स्टिल, तापर हला मेन वर्ब रो स्ट्रक्चर आसे। एठी जेमति लेखा हिछि इज टा हला हमर एठी ऑक्सिलरी वर्ब, तापर हला ब्लैंक, तापर हला वेटिंग, जोटा कि मेन वर्ब। ताले एठी हमर पोजीशनिंग हिसाब रे स्टिल रे यूज हबो। ही इज स्टिल वेटिंग फॉर द बस। ता माने ए सेंटेंस रा सेंस कोन दोछि? पूर्वरु वेटिंग करि आसुले, आ वर्तमान पर्यंत भी ताका काम चालिछि, ता माने से वर्तमान भी बस को वेट करूछन्ति। तस्ते ए सेंटेंस टा गोटे पॉजिटिव वाला। रेडी कोन देला? ही इज स्टिल वेटिंग फॉर द बस। सेमति हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क? ये हमर क्वेश्चन मार्क अछि, एटा हला क्वेश्चन वाला सेंटेंस। ता माने ये हमर हैव टा सेंटेंस रा स्टार्टिंग रे लिखा हिछि। ता सहित एटा हला हमर सेंटेंस फर्स्ट पॉइंट हला ए सेंटेंस हला गोटे क्वेश्चन वाला सेंटेंस, ता सहित सेंटेंस रा एंड रे ही ब्लैंक अछि। हला हम ए सेंटेंस रा सेंस भी कोन दोछि? तमे वर्तमान पर्यंत तमरो होमवर्क करिछ कि? ता माने से पचारुचन्ति, माने से जानिचन्ति कि ये एपर्यंत तार होमवर्क करिनी, आगु करि पारे किबा न करि पारे। ताले एठी हमरे कोन यूज हबो? येट। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? एमती दे आर डैश प्लेइंग आउटसाइड। ताले एठी हमर पोजीशन कोन अछि? ऑक्सिलरी वर्ब, ता सहित मेन वर्ब मझिरे अछि। ता सहित ए सेंटेंस गोटे पॉजिटिव वाला सेंटेंस। ता सहित ए सेंटेंस हमकु कोन शो करछि? से आउटसाइड रे खेलुचन्ति, वर्तमान पर्यंत भी खेलुचन्ति। ता माने पूर्वरु खेली आछुचन्ति, आ ए पर्यंत भी ताका काम खेलिबा कंटिन्यू रे अछि। ताले एठी कोन हबो? दे आर स्टिल प्लेइंग आउटसाइड। सेमती द मूवी
ହାଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଏ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିବନି, ଏଠି ଆମର ବ୍ଲାଙ୍କ, ଏଠି ଆମର ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ରହିବ। ତା ସହିତ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତା ସହିତ ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଭି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ, ୟେଟ୍। ମୁଭି ହାଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୟେଟ୍। ସେମିତି ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍। ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୋଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଆମର ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସେନ୍ସ ଆଉ ପୋଜିସନକୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟିଲ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ପୋଜିସନିଂ କ'ଣ ଅଛି, ଫିଲିଂଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଉ ଇଜ୍ଟା ହେଲା ଆମର ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ। ତା ଭିତରେ ଅଛି ବ୍ଲାଙ୍କଟା, ତାମାନେ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେବ। ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ସେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍, ତାମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲେ ଭଲ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ଫିଲିଂ ୱେଲ୍। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ। ଏଠି ଆମର ୱାର୍କିଂଟା ଦେଇଛି, ଏଠି ଆମର ୱାର୍କିଂଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ। ତା ସହିତ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତା ସହିତ ୱାର୍କିଂଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ତାମାନେ ଆମ ପୋଜିସନଟା ବ୍ଲାଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି, ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଉ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ମଝାମଝିରେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତା ସହିତ ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ, ଷ୍ଟିଲ୍। ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ ରିପୋର୍ଟ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ୟୁ ହାଭେଣ୍ଟ ପେଡ୍ ଦ ବିଲ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଆମର ନଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ନେଗେଟିଭ୍, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ, ୟେଟ୍। ଆମେ ୟାର ସେନ୍ସ କ'ଣ ଦେଲା, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଲ୍ର ପେମେଣ୍ଟ କରିନାହ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେବ, ୟୁ ଆମର ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମଝାମଝିରେ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର କ'ଣ ଶୋ କରୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଶୋ କରୁଛି। ତାମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ପୋଜିସନଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି, ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମଝିରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଆର୍ ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍। ତାମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରେ ଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଟା କନଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚରା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ହିସାବରେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ମଝାମଝିରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ୟୁ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଅଫିସ୍ ହେଲା କି, ଆର୍ ପରେ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ରେନିଂ। ଇଜ୍ଟା ହେଲା ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ତା ସହିତ ରେନିଂଟା ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କିଛି ନଟ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ତା ସହିତ ଏଠି ପୋଜିସନ କୋଉଠି ଅଛି, ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଉ ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ ମଝିରେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରେନିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମର ମେଘ ହେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ସି ହାଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଠି ଆମର ନଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ନେଗେଟିଭ୍ ବାଲା ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବ୍ଲାଙ୍କଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ୟେଟ୍। ସି ହାଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ୍ ୟେଟ୍। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିସ୍କସିଂ ଦ ପ୍ଲାନ୍। ତାମାନେ ଏଠି ଆମର ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଛି, ପୋଜିସନ ଅଛି ଅକ୍ସିଲାରୀ ଭର୍ବ, ତା ସହିତ ମେନ୍ ଭର୍ବ ମଝାମଝିରେ। ତା ସହିତ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ବାଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି। ଏଠି ନଟ୍ କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ନୋ କିମ୍ବା ନଟ୍ର ୟୁଜ୍ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡିସ୍କସିଂ ଦ ପ୍ଲାନ୍। ଯେମିତି ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ ଡ୍ୟାସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ନଟ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଆମର ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାଲା ହେଇଗଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କି ବ୍ଲାଙ୍କଟା ଆମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେବ, ୟେଟ୍। ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ମୁଭ୍ଡ ଟୁ ମୁମ୍ବାଇ ୟେଟ୍। ତ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ୟେଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଘଟି ନଥିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ବି ନଥିବ, ଆଗକୁ ଘଟିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥିବ, ସେ କେସ୍ରେ ଆମେ ୟେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ୟେଟ୍ର ପୋଜିସନ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଏଣ୍ଡରେ ହିଁ ଥିବ, ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ର ପୋଜିସନ୍ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ ଭର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ ୟେଟ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ।